हाय स्टूडेंट्स मास लाइफस्टाइल आपण मानक स्वागत। आज आम देखा नवोदय 2025 देखा जहाँकि आमर 18 तारीख एग्जाम जाइए। तुम मैंने निश्चित भाव में जो मैंने देथिबो से माने जानिथिबो केते मार्क रहिबो। आज आम देखा आंसर कीटा देखा आंसर की तुम मैंने निश्चित भाव में शीघ्र शीघ्र देखनियो कहार केते मार्क रोचे शीघ्र शीघ्र कमेंट बॉक्स में जनइबो। आज आम देखा आमर रही परीक्षार कौन रही ना 2 घंटा रही जहाँकि 100 मार्क रही और 80टा प्रश्न रही। 80टा प्रश्न कौन कौन रही देख आम मानसिक दक्षता केते रही ना मानसिक दक्षता रही आमर 1 ରୁ 40 पर्यंत 50 मार्क और गणित परीक्षा रही 41 ରୁ 60 मार्क पर्यंत रही जहाँकि 25 मार्क एवं भाषा परीक्षा रही कौन ना भाषा परीक्षा रही 61 ରୁ 80 मार्क पर्यंत रही जहाँकि 25 मार्क टोटाल आमर 100 मार्क क्वेश्चन रोचे। तो 100 मार्क आम देखा कहार केते रोचे आज कमेंट बॉक्स में निश्चित भाव में जनइब। जो पिला चैनल को नुआ आसी शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। प्रथम देख आम मानसिक दक्षता भाग 1 दिखाई देख 1 ରୁ 4 नंबर पर्यंत प्रत्येक प्रश्न 4टी ABCD दिखाई क्रम दिखाई। 4टी प्रश्न मध्य 3टी चित्र समान एवं गोटे हूँ अलग तेल अलग चित्रटी को चिन्हट कर OMR उत्तर परीक्षा उत्तर संख्या जगह लेख। या भर अलग कौटा सबुड़ाक चतुर्भुज देखा बट ये गोटे अलग चित्र तेल ये आमर अलग हो बुझे कि नहीं। से आम 2i 2 नंबर देख 2 नंबर दे सब गुड़ाक तीर चिन्ह अच्छी बाट समस्त पछरे कौन अच्छी ना गोटे सरल रेखा अच्छी बाट यार ना तेणु ये चित्रटी कौन हो ये अलग हो बुझे कि नहीं। ये सब देख आम सब गुड़ाक त्रिभुज रही बाट सब गुड़ाक कौन रही ना यहीपटे रही बुझे कि नहीं। ये रही कौन ये अलग प्रकार रही तेणु ये अलग ही आसो बुझे कि नहीं। तापर रही आम 4 नंबर रही देख 4 नंबर रही आमर सब गुड़ाक देख पाखापाखि गुणन 2टा रही कि आमर जो वृत्त गुड़ाक बिंदु गुड़ाक रही पाखापाखि सब गुड़ाक रही प्लसटा सब गुड़ाक मझे अच्छी यार किंतु अलग अलग ये कौन को कौन अच्छी तेणु ये अलग आसीज बुझे कि नहीं। एठी आमर कौन देख 5 ରୁ 8 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्न बाम पाखरे एक प्रश्न निम्न और तार उत्तर प्रदानकारी 4टी ABCD क्रम डाहाण पाखरे रखा प्रश्न दिया चित्र सहित सामान लगुवा चित्र उत्तर दि दिया चित्र गुड़िक मध्य OMR उत्तर पत्रर सही उत्तर संख्या निकट वृत्त को कला रंग दियो। देख सामान उत्तर सामान आमर कौटी अच्छे ये चित्र कौटी अच्छी आमर यहाँ अच्छी बुझे कि सब गुड़ाक अलग यहाँ हूँ आम एका तेणु ये आमर उत्तर आसीज। तापर आमर देख ये 6 नंबर से भाया कौन अच्छी देख सामान उत्तर कौटा अच्छी देख सब गुड़ाक ये अलग अलग सब गुड़ाक देखा बाट या सहित यार मेल खाऊँ तेणु कौन आसीज ना बीटा उत्तर आसीज। तापर आमर 7 नंबर देख ना 7 नंबर कौन देखिए देख सामान उत्तर भाई ये कौटी अच्छी देख आमर ये बी रे अच्छी किंतु या मान देख तीर चिन्ह गुड़ाक सब अलग अलग गुड़ाक अच्छी यार किंतु सामान अच्छी तेणु बीटा उत्तर आसीज बुझे कि नहीं। से भाया आमर देख 8 नंबर कौन देखिए देख देख ये सामान चित्र गुड़ा कौटी अच्छी ना आमर केवल ये बी रे अच्छी तेणु आमर ये बी रे आसीज उत्तर। देख आमर देछि प्रश्न संख्या 9 ରୁ 12 बाम पार्श्व दिया चित्रर एक भाग लुप्त करा जायछि माने गोटे भाग ये लिभि देछि तार डाहाण पटे ABCD दिया जायछि क्रम दिया उत्तर चित्र को भल भाव में देखी सही मध्यरु एपरी चित्र को बाछ जहाकू न बदलाई अविकल भाव में रखिले चित्रटी पूरा पूरण हो पारिबो एवं OMR उत्तर रे ताकू सही उत्तर संख्या निकट में वृत्त को कला रंग दियो। तो या सहित आमर 9 नंबर कौटा आसीज देख सामान उत्तर आमर यहाँ आसीज कौटा डी आसिले तार सामान भाव में ये परिपूर्ण हो। आमर 10 नंबर देखिए देख 10 नंबर कौन देखिए सामान आकृतिर यही 2टा पाखापाखि आसूची किंतु ये जदि आम देखा से अनुसार आमर ये गोल आसीज वृत्त भाया ये अच्छी ये अलग चित्र भाया अच्छी बुझे कि नहीं तेल आमर डीटा ही आसीज। 11 नंबर कौन देखिए देख 11 नंबर देखिए देख सामान देखिए बाट ये 2टा सामान पाखापाखि आसूची बुझे कि नहीं बाट पाखापाखि हेल्ले कौन आसो यहाँ टिके अलग आसूची कहीं यार ये 2टा अच्छी ये 3टा अच्छी यार 3टा लेखा रोचे यार किंतु यहाँ आमर जोड़ी ना ना ये होता किंतु आमर बी रे सब गुड़ाक ठीक भाव अच्छी ये जोड़े ये परिपूर्ण हो आमर बी आसीज बुझे कि नहीं। 12 नंबर से भाया कौन अच्छी देख सब गुड़ाक देख ये बिंदु गुड़ाक पाखपाख अच्छी ये किंतु दूर में अच्छी ये भी अलग अलग यार ये अच्छी यहाँ एमती अच्छी यहाँ एमती आसो दरकार कि नहीं तेल यहाँ कौन अच्छे आम डी रे अच्छी डी आमर उत्तर। 13 नंबर कौन आमर प्रश्न संख्या 13 ରୁ 16 पर्यंत प्रत्येक प्रश्न बाम वर्ष 3टी चित्र क्रम दिखाई गोटे चित्र खाली रखा जाइए
उत्तर चित्रରୁ ଏପରି ଚିତ୍ର ବାଛ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିବା ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ OMR ପତ୍ରରେ ସେହି ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ନିକଟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଦେଖ ୟାର ଯେମିତି ଅଛି ଏଇ ଚିତ୍ର କ୍ରମରେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିବ ଆମର ଡି ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଇଏ ଡି ଉତ୍ତର ଏଠି ଆସିଯିବ। সেগুলো আমার 14 নম্বর কোণ আছে দেখ 14 নম্বর সমান উত্তর যদি আমি দেখিবা এটি কতটা আছে তিনটা আছে দুইটি আছে এটি কোণ আছে না গোটিয়ে আছে তাহলে এটা কোণ হবো রহিব নাই তাহলে 14 নম্বর রহিব নাই আমার কোটি আছে সি র আছে বুঝিলে কি নাই। তারপরে 15 নম্বর কোণ দিয়েছি দেখ যে আমার কোণ দিয়েছি সবগুড়া করে দেখ আমার প্লস মাইনস এবং ভাগ এবং বৃত্ত দিয়েছি সবগুড়া করে দিয়েছি সেই অনুসারে এটি কোণ হবো না প্লস এটি লা এপটকু আসছি বুঝিলে কি নাই এটি মাইনস লা এটা উপরকু আসছি সেই অনুসারে এটা পরিবর্তন কলে কোণ আসিଯିବ আমার 15 নম্বর কোণ আসিଯିବ না আমরা সি উত্তর আসিଯିବ। 16 নম্বর সেগুলা কোণ আছে দেখ আমার এটি প্রথমে কোণ থিলা 16 নম্বরে না বৃত্ত থিলা আমার এটি কোণ থিলা এটি বিন্দু চিহ্ন ଅଛି এটি গুণন চিহ্ন ଅଛି সমান চিহ্ন ଅଛି এটি বৃত্ত ଅଛି আমরা কোণ ଅଛି বিন্দু ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ ଆସିକି ଏଠି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଇଏ ଏଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସମାନଟା ଏଠି ତଳେ ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ବିନ୍ଦୁଟା ତଳେ ଥିଲା ମଝିକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଇଏ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଟା ସମାନଟା ଅଛି ସମାନଟା କଣକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ଯିବ ଇଏ ଉପରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ଡି ରେ ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆମର 17 ରୁ 20 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। দ্বিতীয় সেট্রে এক স্থাନରେ প্রশ্নবাচক চিহ্ন রয়েছে ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସମାନତା ରହିଛି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାରର ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଚିତ୍ର ବାଛ ଯାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ এইটি রখাযাই পারিব বাছিଥିବା চিত্রକୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିତ୍ରର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି OMR ଉତ୍ତର ପତ୍ରରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିକଟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଅଛି ଏ ଦିଟାକୁ ସମାନ ଦେଖିବା ଆଗେ ଇଏ ଯେମିତି ଥିଲା ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା ଏପଟକୁ ଥିଲା ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବୁଲିଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଇଏ କୋଉ ଅନୁସାରେ ବୁଲିଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ପୁରା ଏପଟକୁ ପୂର୍ବକୁ ଥିଲା ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ଉପରକୁ ବୁଲିଛି ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଏପଟକୁ ଅଛି ନହେଲେ ଏପଟକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବ ନହେଲେ ଏପଟକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏ ରେ ଅଛି বুঝলে কি নাই বাট ইয়ে কোণ আছে ঘন্টার কোণ আছে ইয়ে বিপরীত দিগরে বুঝলে কি না ঘন্টার বিপরীত দিগরে বুলিছি তাহলে বি ইয়ে বিপরীত দিগরে না এইপটকু বুলিব এইপটকু বুলিব না কোউঠি হবো আমার সিটা আসিব বুঝলে কি নাই তাহলে আমার সি উত্তররে আসিব। সেইভাবে আমার 18 নম্বর কোণ আছে দেখ 18 নম্বর কোণ দিয়েছি না 18 নম্বরে দেখ আমার এটি দুইটি কলা বাহারে আছে এগুড়াক কোণ আছে বাহারে আছে কলা এটি দুইটা ভিতরে আছে এটি সেভাবে কোণ হবো না দেখ আমার এটি বাহারে বাহারে কোণ কোণরে ଅଛି এবং এই যে বিন্দু গুড়াক এটি এপটে গোটে স্টেপ বুলি যাইছি ইয়ে যেମିତି ଅଛି ইয়ে भी গোটে স্টেপ বুলিব গোটে স্টেপ বুলি মানে কোউঠি আসিব আমরা সি পাখাপাখি আসিଯିବ বুঝিলে কি নাই তাহলে আমরা সি উত্তর আসিব। তারপরে 19 নম্বরে কোণ ଦେଇଛି ଦେଖ এই যে এটি প্রথমে থিলা এপটকু থিলা তলকু আসছে গোটে স্টেপ বুলিকি আসছে ঘন্টার বিপরীত দিগরে ইয়ে বিন্দুটি থিলা কোণ কলা থিলা এটি কোণ ଅଛି বৃত্ত হয়ে যাইছি এটি চলা এপটকু ଅଛି মানে গোটে স্টেপ উপরকু ଯିବ বুঝিলে কি নাই এবং এটি কলা থিলা এটি কোণ আসিব গোল আসিব তাহলে এটা কোউঠি আসছে বি রে আসুଛି সেগুলা এটি কোণ ଅଛି ত্রিভুজ বৃত্ত চতুর্ভুজ ত্রিভুজটা ভিতরে আছে বৃত্তটা তা বাহারে আছে এবং চতুর্ভুজটা তা বাহারে আছে তাহলে এটি কোণ আছে চতুর্ভুজ তাহলে চতুর্ভুজটা ভিতরে আসিব তারপরে কোণ আসিব ত্রিভুজ তারপরে বৃত্ত সেটা কোউঠি আছে আমার বি রে আছে তাহলে বি আসিଯିବ উত্তর। আমার ଦେଇଛି যে 21 ରୁ 24 পর্যন্ত প্রত্যেক প্রশ্নর চিত্র রূপে এক জ্যামিতীয় চিত্র ত্রিভুজ বর্গচিত্র বৃত্ত বাম পার্শ্বরে দিয়া যাইছি এହାର গোটিଏ অংশ ডাহাণ পাখରେ ଥିବା চিত্র মধ্যে রখা যাইছি গোটিଏ অংশ এপটে রখা যাইছি উত্তর চিত্ରରେ দিয়া যাইଥିବା চিত্র সংখ্যা ABCD কু ABCD ক্রমরে দিয়ে রখা যাইছি ডাহাণ পার্শ্বରୁ উত্তর প্রদানকারী চিত্রটিକୁ বাছ যাহা দ্বারা জ্যামিতীয় চিত্রর পূর্ণ করা যাই পারিব উত্তর প্রদানকারী অংশটির সংখ্যাক্রম আধারে OMR উত্তর পত্রের সেই উত্তর সংখ্যা নিকটে থিবা বৃত্তকু কলা রঙ্গ কর। তাহলে ইয়া সহিত কে আসিଯିବ দেখ 21 নম্বর সমান কে আসিଯିବ ইয়া সহিত যোড়িলে আমার এটা আসিଯିବ ইয়ে সবগুড়াক অলগা রହୁଛି বুঝিলে কি নাই। তারপরে আমার 22 নম্বর ଦେଇଛି দেখ ইয়া সহিত কিয়ে সমান আসিଯିବ ইয়া সহিত মিশিলে এইটা এপটে খন্ডিয়া আছে এপটকু মিশি দেলে আমার এইটা আসিଯିବ বুঝিলে কি না আমার সিটা উত্তর আসিଯିବ। 23 নম্বর ଅଛି ଦେଖ ଏପଟେ ଆମେ ଉପରେ ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ଡି ରେ ଅଛି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଲଗା ରହୁଛି ଏଟା ଡି ଟା ତାର ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଠି ଟିକେ ବଡ ଏଠି ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ସେମିତି ଅନୁସାରେ ଏଠି ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର 24 নম্বর ରହୁଛି ଦେଖ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ କିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ୟାର ଡବଲ ଅଛି ମାନେ କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି ଡବଲ ଅଛି ବାଟ ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏଠି ପଶିଲା ମାତ୍ରେ ଇଏ ଏଠି ଇଏ ଏପଟେ ପଶିଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ଭଳି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ସି ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ଏଠି ଦେଇଛି 25 ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର
ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ABCD କ୍ରମରେ ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି ବା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ଏକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଚିତ୍ର ବାଛ ଯାହା ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣ XY ଭାବରେ ରଖାଯିବ OMR ଉତ୍ତର ପତ୍ର ସେହି ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ନିକଟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ, ଆମର ଦେଖ ଏଇଟା ଦର୍ପଣ ଯଦି ଏପଟକୁ ଉଲଟେଇବା ତାହେଲେ କୋଉ ପଟେ ଆସିବ, ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ସେଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଛି, କେବଳ ଆମର ଏଇଟା ହିଁ ପଟିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମର ଦେଖ 26 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନା 26 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଏଟା ଅଛି ନା ଏପଟକୁ ଆସିଯିବ। ଏପଟକୁ କୋଉଟା ଅଛି ନା ଆମର ଏଇ ଦିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେମିତି ଅଛି ଇଏ ସେମିତି ସମାନ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଦିଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ବିପରୀତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଆସିଯିବ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମର 27 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, ଆମର ଏଇପଟେ ଦେଇଛି ନାଇଁ କି, ତାହେଲେ ଏପଟେ ଆସିଯିବ। ଏପଟେ ଆସିଯିବ ସବୁଗୁଡାକ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏଟା ଉପରୁ ବୁଲିକିନା ଏପଟେ ବୁଲିଛି, ତାହେଲେ ଏପଟେ ଏପଟେ ବୁଲିବ। ଏପଟେ ବୁଲିବ ନା କୋଉ ପଟେ, ଏପଟେ ବୁଲିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ତଳକୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଉପରକୁ ଅଛି, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ବି ତଳକୁ ଅଛି ବଟ୍ ଇଏ ଭିତରକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବାହାର ପଟକୁ ରହିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସି ଟା ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 28 ନମ୍ବରରେ 28 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଲେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ଏପଟକୁ ବାହାରିବ। ଏପଟକୁ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି। ଇଏ ଏପଟେ ବାହାରିଛି ନା ଏପଟ ଦେଇକି ବାହାରିବ, ଏପଟେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡାକ ତଳକୁ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମର ଡିଟା ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ଦେଖ 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି 29 ରୁ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ବର୍ଷରେ ଏକ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗ କରି ଛିଦ୍ରିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ 4ଟି ଉତ୍ତର ABCD କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଖୋଲିଲେ କାଗଜରେ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରଟି ବାଛି ତାର କ୍ରମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ OMR ଉତ୍ତର ପତ୍ରରେ ସେହି ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ନିକଟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଆସିଯିବ ଦେଖ, ଆମର ବୃତ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଟା ଭାଙ୍ଗିକିନା ପ୍ରଥମ ଭାଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଙ୍ଗ, ତୃତୀୟ ଭାଙ୍ଗ କଲେ ତୃତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ଖୋଲିଦେଲେ କୋଉଟା ଆସିଯିବ, ଏଠି ବୃତ୍ତ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଆସିଯିବ, ତଳକୁ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମର 30 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏଇ ବୃତ୍ତଟା ପ୍ରଥମ ଭାଙ୍ଗ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଙ୍ଗ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏଟା ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖୋଲିଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଏପଟେ ଆସିବ, ଏଇ 4ଟା ଆସିଯିବ। 4ଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଏଠି ଆମର ଡି ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଡି ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। 31 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଟା ଉପରକୁ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ, ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ଆସିଲା, ତୃତୀୟ ଭାଙ୍ଗରେ 3ଟା ବୃତ୍ତ। 3ଟା ବୃତ୍ତ ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଠି ଆସିଯିବ, ଏଠି 3ଟା ସବୁଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ 3ଟା ଲେଖା ରହିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି? ଏଟା ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି ଦେଖ 32 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଙ୍ଗ, ତୃତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆସିଛି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ କାଟ ଆସିବ, ଏପଟେ ବି 2ଟା କାଟ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଟା କୋଉଟା ଆସୁଛି, ଆମର ଏଠି ଆସୁଛି। ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା ଆସୁନାହିଁ, ଆମର ସି ଟା ଆସୁଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମର 32 ନମ୍ବରରେ ଆମର ସି ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଦେଖ ଆମର 33 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, 33 ରୁ 36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ର ଓ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ 4ଟି ଚିତ୍ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ABCD କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରର ଏକ ଖଣ୍ଡାଂଶକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ରରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ରକୁ OMR ଉତ୍ତର ଚିତ୍ରରେ ସେହି ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ନିକଟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ତାହେଲେ ଏଟା ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କୋଉଟା ଆସିବ, ଆମର ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଏଇଟା ଆସିଯିବ, ଆମର ଡି ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ଏଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି କାରଣ କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିଟା ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଠି ଦେଖ 34 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ, 34 ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟାର ଏଇ ଖଣ୍ଡଟା ଏଠି ଆସିଯିବ, ଏଟା ଏଠି ଆସିଯିବ, ଏଟା ଏଇଟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ଏ ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଦେବା ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆସିବ, ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଛି ବଟ୍ ଏଇଟାରେ ହିଁ ଆସିଯିବ। ଏଇ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଟା ଏଠି ଆସିଗଲା, ଏଇ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଟା ଏଠି ଆସିଗଲା, ଏ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଏଠି ଆସିଗଲା। ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଟାରେ ଆମର ଏଇଟା ପାଇଯିବା। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି ଦେଖ 36 ନମ୍ବରରେ 36 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଇ ଖଣ୍ଡଟା ଏଠି ଆସିଗଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଟା ଏଠି ଆସିଗଲା ଏବଂ ଇଏ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ବି ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ 36। 37 ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ବର୍ଷରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଓ ତାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ 4ଟି ଚିତ୍ର ABCD କ୍ରମରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଛି। କେଉଁ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରଟି ଛୁପି ରହିଛି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ନେଇ OMR ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ସେହି ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ନିକଟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କୋଉଠି ଛୁପିକି ରହିଛି ବା ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଏଇଠି ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ସି ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇଭଳି ଆମର ଦେଖ 38 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, 38 ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଟା ଖୋଲାଟା କୋଉଟା ଅଛି, ଏଟା ଯୋଉ ପଟେ ଦେଖିଲେ ବି ଆମର କେବଳ ଏଇଠି ବାହାରିବ, କାହିଁକି ନା ଏତିକ ହିଁ ଏଟା ଖୋଲା ପଟେ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଆସିଯିବ। ଏଠି ବି ସେଇଭଳି ଦେଖ ଆମର 39 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଟା କୋଉ ପଟେ ଅଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମର 39 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଅଛି, କାହିଁକି ଦେଖ ଏଇଟା ଏପଟକୁ, ଏଇଟା ଏପଟେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଏତିକ
एटी सी रे पाई जिबा हमें एटा भल कि देखा जाउची देखो एई चित्रटी केवल एठी अछि आ कोन से कने एटा बड़ अछि किंतु छोट अछि तले एटा हमें केबे पाइबा नाही तने हमर सी उत्तर आसी जिवो देखो हमर 41 नंबर पाखरो कोन देछि गणित आसी गला गणित रे सेही भली हमर चारटी उत्तर अछि गुटी उत्तर देखिबो 4207 अंक व्यवहार करी 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्यार अंतर रेख तले यार बृहत्तम संख्या कोटा आसुची ना बृहत्तम संख्या आसीबो 7420 एवं क्षुद्रतम संख्या आसीबो कते ना 2047 सेमानकर वियोगफल कते आसीबो ना वियोगफल 10 रु 7 गले 3 एडे अछि 1 एडे 11 रु 4 गले कते आसीजो 7 तापर एडी कते अछि 3 रु 0 गले 3 7 रु 2 गले 5 5373 एडे अछि बुझिले कि हमरा सी उत्तर आसीजो से बुले एडी कते कोन अछि एक हरण प्रश्न रे जदी भाजक 51 भागफल 16 एवं भागशेष 37 हुए तेबे भाजक केते हेबो आमे जानि जे भाजक रे भागफल गुणी भागशेष मिसाले भाज्य बाहर ताले 51 आमे कोन करिबा ना 16 गणिबा बुझिले कि नहीं ताले आमे जदी 51 16 गणिबा केते आसीजो 816 युक्त 27 ताले केते आसीजो ना 843 आसीजो 843 कोठु अछि हमर ए रे अछि ताले हमर ए उत्तर आसीजो बुझिले कि नहीं से भली अब देखो हमर 43 नंबर कोन रहिछि 90 रो मौलिक उत्पादक निर्णय कर मौलिक संख्या क्या कहुए ना जो संख्यार दुईटी मात्र गुणनक थाए ताको मौलिक संख्या कहुए एटी 9 10 अच्छी एटा भूल हम कहीं 10 री दुई रु अधिक अच्छी 9 रे भी अधिक अच्छी एटी 6 रे 2 रु अधिक अच्छी एटी 15 रे भी 2 रु अधिक अच्छी केवल यार ना दुई अच्छी एटी दुईटी गुण मौलिक संख्या 3 टे 2 थर गुण अच्छी 3 3 9 9 2 18 18 95 5 भी मौलिक संख्या ताला हमर उत्तर आसी जबो कोन हम सी उत्तर आसी जबो निम्न रे क्यों संख्या सर्वदा प्रत्येक संख्यार मौलिक संख्या एक जानिछ कि नहीं प्रत्येक संख्यार गुणनक हेबो मौलिक संख्यार गुणनक हेबो बुझिले कि नहीं तापर देछि 45 नंबर कोन देछि देखो जे 94 सह 32 भाजित 1.25 को भाग कले केते अछि 7545.6 हुए तेबे केते अछि ना 9.432 भाजित 12.5 को एटा भाग कराइछि भाग कले केते आसीबो देखो हमें भाग करिया जदी साधारणतः हमें 9432 डिवाइड बाय हमें एडी 1000 लिखि परिबा भाजित 125 विभक्त का हमें केते लिखि परिबा एठी ना 10 ऊपर गोटे संख्या अछि 10 लिखि परिबा ताको ऑलरेडी देले केते आसी जो ना ऑलरेडी देले 9432 विभक्त का 100 एडी 1000 गुणन चिन्ह आसी जबो 10 विभक्त का 125 जानि छ कि नहीं एडी 10 द्वारा काट देले एडी आ केते रहइबो ना 100 रहइबो 100 25 गुणी देले केते आसी जबो 125 ना 15 125 00 00 बाहर जीवो ऊपर रहइबो 9432 ताको भाग कर देले केते आसी जबो ना 0.754556 एटी कोठी अछि हमर बी रे अछि तले हमर बी उत्तर आसी जबो बुझिले कि नहीं 46 नंबर एगुडा को जोग करिबा बुझिले कि नहीं 46 नंबर जोग कले केते आसी जबो ना एगुडा को जोग कले हमर उत्तर आसी जबो 125.2311 एटा तो माने निश्चित भाव में करी कि देखि नबो एटा ही उत्तर आसी देखो हमर 47 नंबर देछि कोन ना 3 युक्त 3 विभक्त का 100 युक्त 3 विभक्त का 1000 युक्त 3 विभक्त केते दिया आइछि ना 10 लाख दिया आइछि से अनुसार हमें 3 विभक्त का 3 युक्त 3 विभक्त का 100 अछि माने हमें लिखि परिबा 0.03 युक्त एडी केते लिखि पारे 0.003 लिखि परिबा बुझिले कि नहीं युक्त एडी लिखि परिबा 0. केतरा 6टा 0 अछि तले 1 2 3 4 5 दशमिक आमे लिखि परिबा 3 5टा 0 एवं 3 लिखि परिबा बुझिले कि नहीं से अनुसार जदी हमें एकडा को योग करिबा तले केते आसीबो ना 3.0330003 आसीबाटा कोठी अछि हमर बी रे अछि त हमर बी उत्तर आसीबो एठी सब बलिया याकू सरल भग्न संख्या परिणत कले केते आसीबो हमर 48 नंबर रे ना आसीबो देखो हमर 2000925 विभक्त क 10 पर हमर चारटा संख्या अछि माने 1 पर हमर चारटा संख्या आसी जबो जदि हमरे 5 द्वारा काटिबा 5 दुने 10 5 0 0 5 0 0 5 0 बुझिले कि नहीं एडा 5 4 20 5 0 0 5 1 5 एडी 4 बाहरला तले 5 टांग 40 एवं 2 बारले 5 5 25 काटी गला पुनी हमें 5 द्वारा काटिबा तले कते हेबो 5 टांग 40 5 0 0 तापर कते आसी 41 18 हो गला 5 3 15 तले 3 बाहरला 5 7 35 तले 80 35 बाहरला बुझिले कि नहीं एवं 80 35 बाहरला एठी कते हेबो 5 द्वारा काटले 5 4 20 5 0 5 0 तले कते आसी जबो
ନା 8037 ବିଭକ୍ତକ 400 এটা কোটি ଅଛି ଆମର ସି ର ଉତ୍ତର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ସି ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ 300 ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 49 ନମ୍ବରରେ 49 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ 300 ମିଲିଲିଟର 17 ବୋତଲ 300 ମିଲିଲିଟର 17 ବୋତଲ ମାନେ କେତେ ହେବ ନା 300 ଗୁଣନ 17 ତାହେଲେ 17 3 17 3 କେତେ ହେବ 51 5100 ଏବଂ 130 লিটর 130 মিলিলিটর 30 ବୋତଲ ইন্টু 30 গণিদেবা তাহলে 13 3 39 3900 বুঝিলে কি নাই সমুদায় তরল পদার্থ কেতে লিটর ହେବ 0 0 9 10 0 তাহলে 5 3 8 9 9000 মিলিলিটর মানে কেতে ହେବ 9 লিটর তাহলে 9 লিটর আমার বি রে উত্তর আছে বুঝিলে কি নাই তারপরে আমার 50 নম্বর কোন দিয়েছি দেখো যে সুরেশ সকাল 9টাରେ নিজ ককাঙ্ক ভেটিବାକୁ ପାଇଁ ঘরକୁ ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲା 10 ମିନିଟରେ ଗଲା 10 ମିନିଟ ସେ କ'ଣ କଲା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତାପରେ 1 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ ଯାତ୍ରା କଲା 1 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ କ'ଣ କଲା ବସରେ ଯାତ୍ରା କଲା ତାପରେ କକାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା 15 ମିନିଟ ଚାଲିଲା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତାପରେ 15 ମିନିଟ ଚାଲିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ 3 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ ରହିଲା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ 3 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ ରହିଲା ମୋଟ ଏତିକି ତାର ପ୍ରଥମେ 9ଟାରୁ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 30ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା এটা যোগ କରିଦେବା 5 5 10 0 ହାତରେ ହେଲା 1 ତାପରେ 1 1 2 2 4 1 5 ରୁ 5 ଏଠି 10 ମିନିଟ ରହିଲା 3 1 4 4 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ ସେ କ'ଣ କଲା ଟୋଟାଲି ଯାତ୍ରା କଲା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ 4 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ ଯାତ୍ରା କଲା ସେ ବାହାରିଥିଲା 9ଟାରୁ তাহলে 9টা যোগ କରିଦେବା 9টা 0 0 তাহলে 9 4 13 তাহলে 13টা 50 ରେ ଟୋଟାଲି ସେ କ'ଣ ହେଲା ସେଠି ବାହାରିଥିଲା ପହଞ୍ଚିଲା 13ଟା 50 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କ'ଣ କହିଛି 3ଟା 30 ରେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ 3ଟା 30 ମାନେ କେତେଟା ହେବ 15ଟା 30 ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 14ଟା କେତେ ଲେଖିପାରିବା 90 ଲେଖିପାରିବା 14ଟା 90 ମାଇନସ୍ 13ଟା 50 ବିଏ କରିଦେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ଆସିଯିବ 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ଆମର ସି ର ଅଛି ସି ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଦେଖ ଆମର 51 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ 8 minus 18 minus 16 minus 5 minus 4 minus 1 দিয়েছি আমার প্রথমে দিয়েছি রেখা বন্ধনী তাহলে প্রথমে রেখা বন্ধনী করিবা তাহলে 4 রু 1 গলে কেতে আসিবো না 3 আসিলা বুঝিলে কি না এটি 3 হবো 3 এটি হচ্ছে 5 5 রু 3 গলে কেতে আসিবো না 5 রু 3 গলে 2 আসিবো তারপরে এটি 16 রু 2 গলে কেতে আসিবো 2 আসিবো কি নাই এটি তারপরে 16 রু 2 গলে 14 আসিবো তাহলে 18 রু 14 গলে কেতে আসিবো না 4 আসিবো বুঝিলে কি নাই তারপরে 8 ଅଛି 8 রু 4 গলে কেতে আসিবো আমার 4 আসিଯିବ আমার সি উত্তর আসিଯିବ বুঝিলে কি নাই সেইভଳି এটি হচ্ছে কোন না 52 নম্বর ଦେଇଛି 33 ডিভাইড বাই 40 রু কেতে বিয়োগ কলে 11 বিয়োগ 40 আসিবো তাহলে আমি বিয়োগ করিবা তাহলে 33 ডিভাইড বাই 40 মাইনাস 11 ডিভাইড বাই 40 তাহলে 40 40 ର ଲସାଗୁ 40 ଆସିବ তাহলে আসিଯିବ 33 মাইনাস 11 তাহলে কেতে আসিଯିବ 22 3 1 গলে 2 3 1 গলে 2 22 বিয়োগ 40 ইয়া কাটি দেবা 11 দুনে 22 এটি 20 দুনে 40 মানে 11 বিয়োগ 20 আসিব 11 বিয়োগ 20 কোটি ଅଛି আমার এ রে ଅଛି তাহলে আমার 52 নম্বরে এ উত্তর আসিଯିବ বুঝিলে কি নাই তারপরে দেখো আমার 53 নম্বরে 53 নম্বরে ଅଛି কোন সবু তলে 22 ଅଛି প্লস মাইনাস করিকি ଅଛି তাহলে আমি প্লস গুড়াকে গোটে বাক্য নেই নেবা মাইনাস গুড়াকে গোটে বাক্য নেই নেবা 22 ର লসাগু সবু 22 আসিব বুঝিলে কি নাই তাহলে এটি 5 এটি 7 7 5 12 এটি 9 বুঝিলে কি নাই না 7 5 12 12 9 কেতে আসিଯିବ 21 এটি মাইনাস 3 মাইনাস 1 3 × 4 তাহলে মাইনাস 4 তাহলে 21 ରୁ 4 গলে কেতে আসিଯିବ না 17 আসিଯିବ 17 বিভক্তক 22 17 বিভক্ত 22 কোটি ଅଛି ଆମର বি রে ଅଛି বুঝিলে কি নাই তাহলে ଆମର বি ହିଁ ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ বা বি ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ ସେଭଳି ଆମର 54 নম্বরে 54 নম্বরে କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଜଣେ ଦୋକାନୀ 1 ଟଙ୍କାରେ 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣି 1 ଟଙ୍କାରେ 4ଟି ଚକୋଲେଟ୍ 4ଟି କରି ଚକୋଲେଟ୍ ବିକିଲା 125 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୋକାନୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ ବିକିବ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଅଛି 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ 1 ଟଙ୍କାରେ ମାନେ 100 ପଇସା তাহলে 5টি চকোলেট কিনিলা কত পয়সারে 100 পয়সারে একটি চকোলেট কিনিব কত পয়সারে তাহলে 100 ভাজিত কত 5 তাহলে কত আসিଯିବ না হচ্ছে 20 আসিଯିବ 20 পয়সা তাহলে গোটিয়ে চকোলেট কু কিনিলা 20 পয়সারে এটি দিয়েছি কোন 4টি চকোলেট বিকিলা কত টঙ্কারে 125 পয়সারে বুঝিলে কি নাই 4টি চকোলেট কু বিকিলা 125 পয়সারে সরি 4টি চকোলেট কু বিকিলা 1 টঙ্কারে তাহলে হব 4টি চকোলেট বিক্রয় মূল্য যদি 1 টঙ্কা সমান 100 পয়সা তাহলে একটি চকোলেট বিক্রয় মূল্য কত হব
ନା 100 ବିଯୁକ୍ତ 4 তাহলে 100 ରୁ 4 କଲେ କେତେ ହେବ 25 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏକୁ ବିକ୍ରି କଲ, ଗୋଟିଏକୁ କିଣିଥିଲେ 20 ଟଙ୍କାରେ 20 ପଇସାରେ, ବିକିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ 25 ପଇସାରେ। ତାହେଲେ ତାର ଲାଭ କେତେ ହେଲା 25 ରୁ 20 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 5 ପଇସା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏକୁ ଯଦି ସେ 5 ପଇସାର ଲାଭ କଲା ତାହେଲେ 125 ଟଙ୍କାର ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଦୋକାନୀକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା 125 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ଆସିବ ନା 125 ଇଣ୍ଟୁ 100, କାହିଁକି ନା 1 ଟଙ୍କା 100 ପଇସା ଦେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ 125 ରେ 100 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ଆସିଯିବ 125 ରେ ଆମେ ଯଦି 100 ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 12,500 ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ 12,500 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 5 ପଇସା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 2500 ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ 2500 ଚକୋଲେଟ୍ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ 2500 ଚକୋଲେଟ୍ ଆମର ସେ ବିକ୍ରି କଲେ ଦୋକାନୀ ଲାଭ ପାଇବ 125 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବ। ଆମର 55 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଟିନା 55,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟର କିଣିଲା, ସେ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କେତେ 3,400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ତାହେଲେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେତେ 55,000 ଏଠି 3,400, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ 0,0,0,0,0,0 4 କୁ 4 5 3 ମିଶି 8 3 ଏଠି 5 କୁ 5 58,400 ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସେ ସେଇ ସ୍କୁଟିକୁ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ 56,030 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲା, ତାର ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା, କ୍ଷତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। 58,400 ଟଙ୍କା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଟୋଟାଲ କିଣିଥିଲା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିକ୍ରି କଲା 56,030 ଟଙ୍କାରେ, ତାର କ୍ଷତି ହେଇଛି। 0 0 ଗଲେ 0, 10 ରୁ 3 ଗଲେ 7, 3 0 ଗଲେ 3, 8 ରୁ 6 ଗଲେ 2, 5 ରୁ 2,370 ଟଙ୍କା। 2,370 ଟଙ୍କା ବିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର 2,370 ଟଙ୍କା ତାର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। 56 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏକ ବର୍ଗାକାର ପାର୍କର ଭୁଜ ହେଉଛି 50 ମିଟର, 2.5 ମିଟର ଅସାର ରାସ୍ତା ତାର ଭିତର ପଟରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ଗାକାର ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ହବ ଏ ବି ସି ଏଠି ହେଉଛି ଡି, ତାହେଲେ ୟାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି 50 ହୁଏ ତାହେଲେ ଏର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 2.5 2.5 ଉଭୟ ପଟେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏପଟେ କେତେ 2.5 2.5 ତାହେଲେ 5, ଏପଟେ 5 ଏପଟେ 5, ସବୁପଟେ 5 5 କମିଯିବ। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ନା 50 ଇଣ୍ଟୁ 50, ଏ ବି ସି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ 50 ଇଣ୍ଟୁ 50 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 50 ରେ 50 ଗଲେ କେତେ ହେବ 5 5 2500। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 2500, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଏ ବି ସି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 2500, ତାହେଲେ ଏବଂ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ କରିଦେବା, ଏଇଟା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍, ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଏଇଟା 50 ରୁ କେତେ କମିଯିବ 5 5 କମିଯିବ, ବୁଝିଲେ ଓଢ଼ି ଓଢ଼ି 5 କମିଯିବ, ତାହେଲେ 45 ଆସିବ। ତାହେଲେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ନା 45 ଇଣ୍ଟୁ 45, 45 ରୁ 45 ଗଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 2,025, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ 25 ରୁ 2,025, 2500 ରୁ 2,025 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 475। ତାହେଲେ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 475, 1 ଟଙ୍କା 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାହେଲେ 475 କୁ 10 ଗୁଣି ଦିଆହେବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4,750 ଆସିଯିବ। 4,750 କେଉଁଠି ଅଛି ବିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର 4,750 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 57 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନିମ୍ନରେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, କେତେ ବର୍ଗ ଅଧିକ। ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଟା ତ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାଦ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସି ଡି ଦେଖିବା, ସେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଦେଇଛି କେତେ 280, ଏଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 58 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଚକାର ସମୁଦାୟ 24ଟି ସ୍ପୋକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଚକ ମାନେ ଗୋଲ, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 24ଟା ସ୍ପୋକ୍ ଏଇଭଳିଆ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି 24ଟା ସ୍ପୋକ୍ ହୁଏ ତାର ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ସ୍ପୋକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ। 24ଟା ସ୍ପୋକ୍ ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବୃତ୍ତ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଟୋଟାଲ ସମଷ୍ଟି ଆମର କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ 360 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 24ଟା, ତାହେଲେ 24 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ଦେଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 15 ଆସିବ, ତାହେଲେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ବିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବି ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। 59 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା, 12 ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଏଠି, ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ସିଧା ହେଇଯିବ। ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ତ ସମକୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆସିବ ନାହିଁ, ସରଳ କୋଣ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସରଳ କୋଣ ଆସିବ। 60 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ବାରଗ୍ରାଫରେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବାରଗ୍ରାଫରୁ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ମିଶି କ୍ୟୁ ଏବଂ ଆର୍, କ୍ୟୁ ଆର୍ କେତେ ହେଇଛି ଏଇଟା 6 10 କେତେ ହେବ 16 ଏବଂ
पीएस समाधान करिଥିବା प्रश्न पीएस समाधान करछि पीएस एठी 4 एठी 8 8 4 12 समाधान करिଥିବା प्रश्न रे केते अधिक प्रश्न समाधान कले किए क्यूआर टा केते अधिक समाधान कले क्यूआर मिसी किना कले केते क्यूआर होछि 6 8 10 6 16 टी एवं पीएस कले केते 4 8 8 4 12 टी कले ताले अधिक ये कते कले क्यूएस 16 टी करछि ये 12 टी करछि ताले 16 रु 12 गले केते आछियो 4 टी अधिक करछि 4 टी ए रे अछि ताले ए हमर उत्तर आसी देखो हमर एठी रहिछि भाग 3 रे रहिछि कोन ना भाषा और परीक्षण रहिछि माने साहित्य रे रहिछि साहित्य रे अनुच्छेद दैछि अनुच्छेद टिकु तमे माने निश्चित भाबरे पढि नबो ताले सेही अनुसार हमें प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा एठी दैछि क्लांतर समान अर्थ सूचक हेउछि कोन ना क्लांतर समानार्थक सूचक होछि हमर ग्राफ टिकु भलो भाबरे पढि नबो तापर हमें उत्तर देई परिबा ताले क्लांतर समानार्थक अर्थ सूचक होछि कोन ना थक्का थक्का होछि क्लांतर समानार्थक शब्द बा समान अर्थ सूचक होछि शब्द तापर दियछि कोन देखो हमर 62 नंबर दियछि जे रबर्ट भूल करि नथाए कारण से माने कोन ना से माने कोन हबो ना 62 नंबर हमर हमर से माने होचंती जंत्र तणो जंत्र एक कोन भूल करि नथांती कारण से माने होचंती जंत्र अनुच्छेद अनुसार निम्न प्रदत्त कार्य मध्यरु रबर्ट केउ कार्य पई व्यवहार होई नथाए केउ कार्य पई व्यवहार होई नथाए पिलांको पाठ पढाइबा पई बुझले कि नै पिलांको पाठ पढाइबा पई ता केबे भी व्यवहार होई नथाए रबर्ट तापर देइछि 64 नंबर 64 नंबर कोन देइछि देखो निम्न शब्द रे केउ शब्द विपज्जनकर विपरीत विपज्जनकर विपरीत कोनटा आसीबो हमर बी आसीबो सुरक्षित आसीबो तार विपरीत शब्द बुझले कि नै 65 नंबर देइछि देखो रबर्ट संपर्क रे निम्न केउ वक्तव्यटी सत्य नुहे अधिकांश रबड़ जंत्र भली देखा जाती रबड़ भूल करि नथाए रबड़ बहुत उपयोगी होई थाए अधिकांश रबड़ मनीष भली देखा जाती कोनटा आसे अधिकांश रबड़ जंत्र भली देखा जाती एटा कोन हबो सत्य नुहे एटा हमर उत्तर आसीबो हमर नेक्स्ट अनुच्छेद रु पढि दिया देखो सुनील जो दियाइछि सब अनुच्छेद 2 दियाइछि तार एटार पढि साला परे तमे निश्चित भाबरे यार उत्तर करि परिबो देखो हमें उत्तर आडू आसीबा देखो हमर 66 नंबर दियाइछि जे सुनेली बाजपक्षी साधारणतः डेस जगार देखा मिली था सुनेली बाजपक्षी गुड़ कौटी देखा मिले ना कम पवन और गरम पवन बहुवा क्षेत्र पवन थिबा क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध उत्तर गोलार्ध आमर उत्तर गोलार्ध रे देखा जाती तापर दिए डेस द्वारा माई बाजपक्षी मान चिन्हट कर अधिक घन घन रंग पक्ष अधिक चमकुवा डेणे घन धूसर रंगर पक्ष बड़ आकार तेरे कौटा आसीबो ना घन धूसर रंगर पक्ष एटा ही हमर उत्तर आसीबो बसा तैयारी पाई एक पक्षी केउ स्थान को पसंद करिथाए खला स्थान बसती वनस्पति नथिबा क्षेत्र विशाल ऊर्ध्व घर थिबा खला स्थान घर एडी कोन हबो ना खला स्थान हबो बुझले कि नै खला स्थान रे सबने पसंद करंती तापर दियाइछि देखो जे सौम्य सहित समान अर्थ प्रकाश करतुवा शब्द केउठी सौम्य सहित स्वर्णी लिखाइछि स्वर्णिम विनम्र भव्य एवं दियाइछि सुनील कोटा आसीबो ना स्वर्णिम आसीबो स्वर्णिम आसीबो निम्न शब्द मध्यरु केउ शब्दटी विशालर विपरीतार्थक शब्द नुहे विशालर विपरीत शब्द बड़ नुहे बड़ किंतु विपरीतार्थक शब्द बुझले कि नहीं किंतु विपरीत शब्द कोटा नुहे बोली पचारिछि तेणु हमर बड़ आसीबो देखो हमर अनुच्छेद 3 रे दियाइछि सेही बलिया अनुच्छेद को भलो भाबरे पढि नबो तापरे तार प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा प्रश्न रे कोन दियाइछि देखो जे मनीष प्रयत्नर सबु उत्पाद मध्य रे पुस्तक हेउछि सबुठारु डेस सृष्टि जत्नशील अनुचित समय खर्च करुथिबा एवं उपयोगी कोटा आसीबो ना जत्नशील आसीबो तापर दियाइछि देखो 72 नंबर दियाइछि उत्तम पुस्तक समयर रुचि सहित ताल मिलाई ठिया हेबार सक्षम होइताए कारण सेगुड़िक भितर डेस थाए लेखकर मन महान विचार अनुचित उत्पाद मुद्रित सामग्री कौटा आसीबो ना आमर आसीबो मुद्रित सामग्री निम्नरु केउ शब्दटी अनुचितर समान अर्थक बोधक शब्द अनुचितर समानार्थक बोधक शब्द कौटा आसीबो ना आमर आसीबो अनुपयुक्त बुझिले कि नहीं अनुपयुक्त आसीबो तापर दियाइछि 74 नंबर रे 74 नंबर कौन दिया विश्व जत्नर सहित पुस्तक को साहित्य रखी थाए कारण सेगुड़िक आमको तालीम दे था ना विभिन्न क्षेत्र में आमको साहाय्य करि ना निरवधि
ନା ମାନବୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗାଇଥାନ୍ତି। କୋଉଟା ଆସିବ ନା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 75 ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହିଁ ଉତ୍ତର ଆସ। ଦେଖ ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4 ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଯେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଡେସ୍ ବିଷୟରେ, ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ନା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବିଷୟରେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବିଷୟରେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ, ଜଳର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାଏ, ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଫସିବା ଶବ୍ଦର ସମାନ ଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଠାରେ ଲାଖିବା, ଲୁଚାଇବା, ବର୍ତ୍ତିଯିବା, ଖାଇବା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆସିବ? ଅଠା ଲଗାଇବା, ଲାଖିବା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି 79 ନମ୍ବରରେ। 79 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଯେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ କିପରି ଜାଣିଥାଏ ଯେ ତାର ଜାଲରେ କେହି ଫସିଯାଇଛି? ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଖି ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜୀବନ ଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜୀବନ ରହିବା, ଲୁଚି ରହିବା, ଧରି ରଖିବା ନା ସୁରକ୍ଷା। କେଉଁଟା ଆସିବ? ଜୀବିତ ରହିବା। ଏଇଠି ଆମର ଯାହାକି ସରୁଛି ନବୋଦୟରେ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିକିନା ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ତୁମର କେତେ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ କେଉଁ ପିଲାର କେତେ ରହିଲା। এইটি আমার সরুচি যে আমার চ্যানেল সবসক্রাইব করে ন সে শীঘ্র সবসক্রাইব কর, লাইক কর এবং সেয়ার কর।